Ambal. Apa nih nak? Kotor aja. Ini Iraboti Girls Hostel, Apam Society. Academy India School, Ambay, Ayapro, Top, Hipotop, Wasung, Tahu, Maharani Tulsu, School di Bestamo, Nongmai Joto, Adam Suna, Naksim Suna, ini di Os. Lamsugo sang suthi nai tong na hasini takukte buhuk songno sung tineo faisok baijak Robindra Bhavan buskango tang hige tineo oro belai no kuru kuthum laijak lukurok tei student sungnai rok tineo kha kokborok de siniti prasado phanibagi belai no sal kotor haine bagi tineo bisibrom ni haike tineo bahain hai sini kokborok sal no buskango tonei sini kokborok kokthai no buskango tonei tineo kaisa kotor himboto khlaine ni thangai tongo ke sung phaidi nai nalai nei turuk buskango tini hai kokborok sal kotor salo busu joratei bororok oro kuthum laika tei tini o saltam ni bagai sini bagai belai khen nangkuk sung oboni saima lainai sung lukuroni khoktei Kini kok borok ni sal palai mani tingtongo 46 gono palai ni bang tabuk sung oro misilo khanai leha goni prasar ni bangai বিভিন্ন স্কুল শহর অঞ্চলে থানাই বরনি হাইওয়ে হাই তংবাইयो অরনিয় তিনি মাজা ফাইকা নগরায় অকরা হিসাবে তিনি অর্থমন্ত্রী বরম গোনাং মোসাং প্রণব সিংহ রায় মহোদয় অরনিয় সফাইজাক তিনি কক বরক ডেভেলপমেন্ট এবাঙ্গি যে চেয়ারম্যান খাইজাক ডক্টর অতুল দেব বর্মা প্রাক্তন এমএলএ গতেই বড় অফিসিয়ালস যারা তংনাই যত ফিতাবক जों যত না তা অরনিয় মিছিল অখানাই বিশেষ খাইওই থিনাঙ্গি সালো তা বুসকাঙ্গি সালো जाहाते कक बरनो जों डेभलप खाइमानाते उन्नति खाइमानाते स्क्रिप्ट सम्पर्के जे तर्क अंतमानि बने थिगे जों बिसकाव यगमानाते बनि बिथिनि थिनि जों आसबनाय बनिफोर हाय आरो फाय रबिन्द्र भवन फाय बाहायनो कक सालायनो रबुनाय ত্রিপুরা রাজ্যের যে আজকে
রাজ্যের মানুষ শুধুমাত্র জনজাতি অংশের মানুষ না, যে টোটাল রাজ্যের জনসংখ্যা অনুপাতে 25% এখানে মানুষ আছেন যারা ককবরক ভাষায়, তাদের মাতৃভাষা, এবং আমাদের আজকে 46তম 1979 সনের প্রথমেই এটা স্বীকৃতি লাভ করে এই ককবরক ভাষা হিসাবে। এবং এই দিনে আজকে যে র্যালি হবে তাদের এই ভাষা দিবসের 19শে জানুয়ারি, এটা স্বাভাবিকভাবে রাজ্যের মানুষের ক্ষেত্রে একটা গৌরবময় দিন। এবং বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষের যে তাদের জন্য সরকার সমস্ত রকমভাবে ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে শিক্ষা থেকে শুরু করে সব কিছুর জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেখছেন, স্বাভাবিকভাবে এটা কর্তব্য পড়ে। তাই আজকে এই দিবসে সকলে মিলে এদের সঙ্গে র্যালিতে অংশগ্রহণ করা, এটা আমাদের কাছে একটা স্বাভাবিক গৌরবের বিষয়। আমার সঙ্গে ভারত চেয়ারম্যান যিনি দেববর্মা মহাশয় আছেন, আমার সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমান বিধায়ক রামপদ জমাতে মহোদয় আছেন, এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি অফিসাররা সবাই যুক্ত হচ্ছে। এবং আরও আগামী দিনে এই ভাষাকে আরও শক্তিশালী করা এবং সরকারের পক্ষ থেকে সর্বরকমভাবে এদের আরও সুযোগ বৃদ্ধি করা, তো সেটা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আজকের এর মাধ্যমে এই দিবসটা পালন করব এবং এটার মাধ্যমে আগামী দিনে আরও বেশি অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য। सर भाषा एक जाति के लिए कितना इम्पोर्टेंस है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेट में टोटल के पॉपुलेशन 25% पॉपुलेशन जो इस भाषा के लिए, इसका भाषा के मेन लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो इसका तो इम्पोर्टेंस इतना होता है कि 25% अगर इस स्टेट में इस भाषा के साथ तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। तो इस इम्पोर्टेंट के देखते हुए जो उसमें हम लोग सरकार भी से बोले भाषा शिक्षा की तरफ नहीं, सबको तरफ से टोटल स्टेट का जनजाति जैसा पॉपुलेशन को भी सेम लेवल है उसको डेवलपमेंट करने का सरकार का लक्ष्य है। इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी ये जनजाति गौरव दिवस अभी आपको सबको मालूम है कि 15 नवंबर 2023 में उसने घोषणा किया। बहुत सारी स्कीम इस इंटीरियर में जनजाति लोग के लिए डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी एजुकेशन के लिए बहुत स्कूल नया कर एकलव्य विद्यालय से बहुत कुछ किया। टीचर्स बाकी सभी अरेंजमेंट होते रहे। हमारा सरकार का 6 इयर्स चल रहा है अभी, जिस पे बहुत सारी बुनियादी स्कूल तक माध्यमिक स्तर से शुरू करें, बहुत सारी स्कूल का भी वृद्धि किया पहले से। तो अभी आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग सिर्फ जनजाति नहीं, सब मिल के इसको आगे बढ़ाना है, इसके साथ चलना है हमारा। लामसोको सांसदनाय तोना हासिर दाखते बुक सना तिनि सं और ककबरक सालफा ने बागै फाइले जाक जतनो लुकुरो फिनके सं नायले नाबु तिनि नि जे और रेली जेंजाक मनि ककबरक सालरगै सिनबस कांगो दंगो बरंगना बने कुकते संखना लाने तिनि नि ककबरक साल बाहेके पालाय जाक तामनि बागै पालाय जाक इनके साथ तिनि नि ककबरक साल तामनि बागै पालाय जाक किसा सावै खुनार ini to belai kena tongtong ni sal ta umale chini kokborok ni filbri chidok sal palai tongayo joto mililai haipano je nga tongoni se nga haima tongo khawo ta umale agirogo tebo jak jomokrengo kia takla hingke kisa kom hai borok nukjago o haibong mano gombangma jago palai khlai palai bani bagai hoyto ba oro phailia kumulung rogo baksa thangka ar sub division rogo jotono palai tongo bani bagai pana kisa komung mano borok te obo je chengjaka belai keno kahamno kia जों taibo agogoi thangnani bagai hingke जों jara school sorongnai rok borok taibo khawarei सामंगो मा अंकनाय जारा सै गोरों रक बरक जे सैमानि बयजाब रक बरक पाई मा परिनाय ताई क्लास रक ठीक मतो नखांके चिनियो कक तैबो तंनाय ता हमले जों सायमानु चिनियो हायुंगो 6,000 नि साइबो गोबां कक दङ आबो फिया सालबरमनो किसा साजायाते हायाके बा लय खलायजे हाते थै थांमानि उनुक जागो आबन बिसंग चिनियो 12 था कतर अंके ताबुक जरा अष्टम तबसिल 22टा बक्से आरो अंतर्भुक्त अंको आउन बागै
চিনিও কওক বরকবো যদি অষ্টম তপশিল হাবকা হাঙ্কে আরো চিনি রাং পয়সা রক তেবো মাননাই डेभलपमेंट नि बागै जों तेबो सामतां मानाय रिसार्च रक खालायमाननाय आउन बागै आरो हाबनान बागै जत मिलुय चाइटक नांनाय खाव जों दा दिनै बाइके फिल बुसो खलायजागे दहा ककरक सालपाले जामानि फिलब्रि चिदक 46 বছর চলি दङ 1979 सननि 19 জানুয়ারিও চেংজাকমানি তিনি 2024 19 জানুয়ারি তিনি চলি दङ फिलब्रि चिदक saloko sini kongkrok sal opale jamalo te bus kamu telah nakoke ta punya pindah hazana ni dong apa hai bus kamu salo tebo hom dalam kepalanya bagai je tabuk director tongo kokorok directorate borok tebo utuk mananai aboni pore tiarai borok bo utuk mananai borok utuk na kangke সরকারি ভাবে তাই বেসরকারি ভাবে যারা ক্লাব রক একবার এনজিওস রক বরক aku koi phai kangke tebo sanai tamole chini jara kokborok seikreng rok jara agi silangnai borgna soron khlaibo borgna moito khlaibo जों bisi brumno जों jodi school awareness khlaika hangke ekba college rogo awareness khlaika hangke जों asa khlaio tebo bosang salo kahamke palai mannai sampai sar norok lai tongdi norok kokrok skalno lechung pakai jora sebagai observer deh serasati apa namanya bekerja juga hasil berasal dari lukurokno deh contoh lukurokno no kokrok skalni deh hak hak kunci bayar